дар доираи омодагӣ ба чемпионати Осиё тими миллии наврасони то 16 солаи Тоҷикистон бозии аввали санҷишии худро бо ҳамсолони худ аз Эрон баргузор намуданд. рақобати дастҳо дар варзишгоҳи марказии пойтахти ҷумҳурии шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 4-1 ба суди футболбозони Эрон хатм шуд. аллакай дар дақиқаи 14-уми бозӣ меҳмонон бо голи Амир Иброҳимзода ба пеш баромаданд. бо гузораи 6 дақиқа Али Акбар Анҷбар ҳисобро 2-0 намуд. аз дақиқаи 23-уми пайти аввал меҳмонон бозиро 10 нафара идома доданд, зеро пас аз дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ дарвозабони наврасони Эрон Муҳаммад Содиқ Солеҳӣ бо корти сурх муҷозот шуд. голи ягонаи футболбозони моро дар дақиқаи 58-уми қисми дуюм Бежан Нишонбойзода вориди дарвозаи эрониҳо намуд. дар идомаи рақобат ҳамчунин футболбозони рақиб ду маротибаи дигар ба задани гол даст ёфтанд. Муҳаммад Ризо Кушкӣ дар дақиқаи 77-ум ҳисобро 3-1 намуд ва Ёдгор Рустамӣ бошад дар дақиқаи 83-ум голи чоруми тимашро зад. бо ҳамин тартиб дидори тимҳои наврасони Тоҷикистон ва Эрон дар бозии аввали санҷишӣ бо ҳисоби 4-1 ба суди футболбозони навраси Эрон поён ёфт. баргузории бозии дуюми санҷишии мунтахабҳои то 16 солаи Тоҷикистон ва Эрон санаи 26 декабр дар назар аст. خیلی خوشحالیم که تو کشور دوست و برادر خودمون تاجیکستان اومدیم. خیلی ممنونیم که از اینکه ما رو پذیرا بودین و مهمان نوازی فوق العاده ای کردید. بازی خیلی خوبی بود. ما 2-0 جلو بودیم و از اون طرف متاسفانه یکی از بازیکنانمون اخراج شد به هر دلیلی. ما تمام بازی رو فکر می‌کنم حدود 1 ساعت و ربع بازی رو ما 10 نفره بازی کردیم. مجبور شدیم اینجوری بازی کنیم تا بتونیم تو بازی بمونیم. خوشبختانه بچه‌ها تونستن 10 نفره 3 تا گل 2 تا گل دیگه بزنن و ما 4-1 تقریبا بازی رو ببریم. تیم تاجیکستان تیم فوق العاده ایه. ما یه بار باشون اینجا باخته بودیم و این بازی رو ما بدهکار بودیم به تاجیکستان که اینجا ببریم و اومدیم بردیم که بازی بعد یه بازی منطقی تر باشه تا بتونیم یه بازی باشه که بتونیم خودمون رو برای بازی اصلی آماده کنیم. امیدوارم هم تیم تاجیکستان هم ما به جام جهانی راه پیدا کنیم. بازی چیزی که ما می‌خواستیم امروز دیدن اون نقشه و چیزای تاکتیکی رو بچه‌ها اجرا کردن. نتونستن. خیلی بازی رفیقانه است. برای که ما خودم چخیل که میدونه روی همین کسلی بچه‌ها کمتر همون سطحی که داشتن همون سطح کمتر پایان فرمودن. ما حرکت کردیم، نقشه رو هم حلش کردیم. چخیل اگر شما دیده باشه ما با یک حمله‌گر سر کردیم. بعد 2 حمله‌گر وقتی که حریف 10 کسمون ما دوم حمله‌گر رو به میدان در آوردیم. لیکن اون چیزی که ما می‌خواستیم اون چیزا اجرا کردن نتونستیم.